A Sura de Sabá. بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. Louvor a Alá, de quem é o que há nos céus e na terra, e dele é o louvor na derradeira vida, e ele é o sábio, o conhecedor. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. Ele sabe o que penetra na terra e o que dela sai, e o que desce do céu e o que a ele ascende, e ele é o misericordiador, o perdoador. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. E os que renegam a fé dizem: a hora não nos chegará. Dize: sim, por meu Senhor. Com certeza chegar-vos-á pelo sabedor de invisível. Não escapa dele peso algum de átomo nos céus nem na terra, e nada há menor que isso, nem maior que não seja no evidente livro. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. Para recompensar os que creem e fazem as boas obras, esses terão perdão e generoso sustento. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. E os que se esforçam em negar nossos sinais, intentando escapar de nosso castigo, esses terão castigo de doloroso tormento. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. E aqueles aos quais fora concedida a ciência, veem que o que foi descido para ti de teu Senhor é a verdade, e que ele guia a senda do Todo-Poderoso, do Louvável. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. E os que renegam a fé dizem: indicar-vos-emos um homem que vos informe de que, quando vos desintegrardes com toda a desintegração, sereis por certo transmudados em novas criaturas? أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. Forja ele mentiras acerca de Alá ou há nele loucura? Não. Mas os que não creem na derradeira vida estão no castigo e no profundo descaminho. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. E não viram eles o que está adiante deles e o que está de trás deles, seja do céu ou da terra? Se quiséssemos, faríamos a terra engoli-los, ou faríamos cair sobre eles pedaços do céu. Por certo, há nisso um sinal para todo servo contrito. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا
يا جبال أوبي معه والطير وألنا له E com الحديد. efeito, concedemos a Davi favor vindo de nós e dissemos: ó montanhas, repeti com ele o louvor a Alá junto dos pássaros e tornamos dúctil o ferro para ele. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. E dissemos: faze cotas de malha e entrelaça bem as malhas e fazei o bem, por certo do que fazeis, sou onividente. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب E السعير. submetemos a Salomão o vento, cujo percurso matinal era de 1 mês e cujo percurso vespertino era de 1 mês. E fizemos-lhe fluir a fonte de cobre fundido. E houve dentre os djinns quem trabalhasse às suas ordens, com a permissão de seu Senhor, e a quem dentre eles se desviasse de nossa ordem, fazíamo-lo experimentar o castigo do fogo ardente. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. Faziam-lhe o que queria, santuários e estátuas, e alguidares grandes, como os tanques e caldeirões assentes. E dissemos: laborai, ó família de Davi, em agradecimento, enquanto poucos dentre meus servos são os agradecidos. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. E quando lhe decretamos a morte, nada lhes indicou sua morte senão a térmite que lhe devorou o báculo. Então, quando ele caiu, tornou-se evidente para os djinns que, se soubessem do invisível, não haveriam permanecido no aviltante castigo. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. Com efeito, havia para Sabá em seu habitat um sinal, 2 jardins à direita e à esquerda. Foi-lhes dito: comei do sustento de vosso Senhor e agradecei-lhe. Tendes uma plaga benigna e um Senhor perdoador. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. Então eles deram de ombros a isso, e enviamos contra eles a torrente da barragem de Al-Arim, e trocamo-lhes os 2 jardins por outros 2 jardins de frutas amargas e tamárices, e coisa pouca de açoifaifa. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. Com isso, recompensamo-los por sua ingratidão, e não recompensamos assim, senão ao ingrato. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. E tínhamos feito entre eles e as cidades que tínhamos abençoado, cidades aparentes,
e tínhamos determinado nelas a caminhada na justa medida, e dissemos: caminhai em segurança durante dias e noites. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Então disseram: Senhor nosso, torna grande a distância entre nossas viagens, e foram injustos com si mesmos. Então fizemos-los tema de conversa e desintegramo-los com toda a desintegração. Por certo, há nisso sinais para todo perseverante agradecido. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. E com efeito, Iblis comprovou sua conjectura acerca deles. Então seguiram-no, exceto um grupo de crentes. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. E ele não tinha poder algum sobre eles, mas assim foi para que soubéssemos distinguir quem cria na derradeira vida de quem estava em dúvida a respeito dela. E teu Senhor sobre todas as coisas é custódio. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. Dize: invocai os que pretendeis serem deuses além de Alá. Eles não possuem o peso de um átomo, nem nos céus, nem na terra. E nestes, eles não têm participação alguma. E ele não tem entre eles coadjutor algum. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. E a intercessão junto dele não beneficiará senão àquele a quem ele permitir. Neste caso, ficarão à espera até que, quando se lhes remover o terror dos corações, dirão entre eles: o que disse vosso Senhor? Dirão: a verdade. E ele é o Altíssimo, o Grande. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. Dize: quem vos dá sustento dos céus e da terra? Dize: Alá. E por certo, nós ou vós estamos na orientação ou em evidente descaminho. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. Dize: não sereis interrogados acerca dos crimes que cometemos, nem seremos interrogados acerca do que fazeis. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. Dize: nosso Senhor juntar-nos-á, em seguida sentenciará entre nós com a verdade, e Ele é o sentenciador, o onisciente. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. Dize: fazei-me ver os que ajuntais a Ele como parceiros. Em absoluto não o conseguireis. Aliás, Ele é Alá, o Todo-Poderoso, o Sábio. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
E não te enviamos, Muhammad, senão a toda a humanidade por alvissareiro e admoestador, mas a maioria dos homens não sabe. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. E dizem, quando será o cumprimento desta promessa, se sois verídicos? قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. Dize, haverá para vós o encontro de um dia em relação ao qual não podereis retardar-vos uma hora sequer, nem adiantar-vos. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. E os que renegam a fé dizem, jamais creremos neste Alcorão, nem no que houve antes dele. E se visses, quando os injustos forem postos diante de seu Senhor, uns refutando o dito dos outros, os que foram subjugados dirão aos que se ensoberbeceram, se não fosseis vós, seríamos crentes. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. Os que se ensoberbeceram dirão aos que foram subjugados, será que fomos nós que vos afastamos da boa orientação após haver-vos chegado? Não, mas vós próprios éreis criminosos. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. E os que foram subjugados dirão aos que se ensoberbeceram, não, mas vossos estratagemas noite e dia desgraçaram-nos quando nos ordenáveis renegássemos Alá e lhes fizéssemos semelhantes. E eles guardarão segredo do arrependimento quando virem o castigo. E nós poremos as gargalheiras nos pescoços dos que renegaram a fé. Não serão eles recompensados senão pelo que faziam? أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. E não enviamos a uma cidade admoestador algum, sem que seus opulentos habitantes dissessem, por certo, somos renegadores do com que sois enviados. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. E eles disseram, somos mais privilegiados em riquezas e filhos e não seremos castigados. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Dize, por certo, meu Senhor prodigaliza o sustento a quem quer e restringe-o, mas a maioria dos homens não sabe. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون.
E não são vossas riquezas nem vossos filhos que vos aproximarão bem perto de nós. Mas quem crê e faz o bem, esses terão o dobro da recompensa pelo que fizeram e estarão em segurança nas câmaras etéreas. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. E os que se esforçam em negar nossos sinais, intentando escapar de nós, esses serão trazidos ao castigo. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Dize, por certo, meu Senhor prodigaliza o sustento a quem quer de seus servos e restringe-lhe. E o que quer que despendais, Ele vô-lo restituirá. E Ele é o melhor dos sustentadores. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. E um dia Ele os reunirá a todos. Em seguida dirá aos anjos: são estes que vos adoravam? قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. Eles dirão: glorificado sejas, tu és nosso protetor em vez deles. Ao contrário, eles adoravam os djinns. A maioria deles era crente neles. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. Então, nesse dia, nenhum de vós possuirá para outro benefício nem prejuízo. E diremos aos que foram injustos: experimentai o castigo do fogo que desmentíeis. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. E quando nossos evidentes versículos se recitam para eles, dizem: este não é senão um homem que quer afastar-vos do que vossos pais adoravam. E dizem: este não é senão mentira forjada. E dizem os que renegam a fé acerca da verdade quando ela lhes chega: isto não é senão evidente magia. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. E nós não lhe concederamos livros que estudassem, e não lhes enviáramos antes de ti admoestador algum. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. E os que foram antes deles desmentiram a mensagem, e não chegam a eles em poder e riqueza ao 10º do que concederamos àqueles que mentiram a meus mensageiros. Então, como foi minha reprovação? قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. Dize: apenas exorto-vos a uma única questão, a vos manterdes diante de Alá de 2 em 2 ou de 1 em 1, em seguida a refletirdes. Não há loucura em vosso companheiro,
Ele não vos é senão um admoestador que está diante de veemente castigo. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. Dize: o que vos peço em prêmio, o será para vós. Meu prêmio não impende senão a Alá, e ele sobre todas as coisas é testemunha. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. Dize: por certo, meu Senhor é quem lança a verdade. Ele das coisas invisíveis é profundo sabedor. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. Dize: a verdade chegou e a falsidade nada inicia nem repete. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. Dize: se eu me descaminho, descaminhar-me-ei apenas em prejuízo de mim mesmo, e se me guio, será pelo que meu Senhor me revelou. Por certo, ele é oniovinte e está próximo. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. E se visses quando se aterrorizarem, para eles não haverá escapatória e serão apanhados em lugar próximo. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. E dirão: cremos nele, mas como poderão alcançar a fé de lugar tão longínquo? وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. E com efeito, renegaram-no antes e conjeturam o invisível de lugar tão longínquo. وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. E interpor-se-á uma barreira entre eles e o que apetecem, como se fez antes a seus semelhantes. Por certo, estavam em dúvida tormentosa.